ambak at ambak hubak. Tambak. Sama sa Tibak. balakubak. Ano pa? O Hubak. Ano pa? ambak-ambak. Isda nga ambak-ambak. Taman. May gabi eh. Yes, good evening mga ka-live. Diba? Sa katantanang ni like sa ating nga page, thank you so much. We have already a total of 3,000. No, it's only 300 something. 346 Amo gyapon na siyang i-encourage nga, please do like again, invite your friends. Ayun Right, ka di ba natay mechanics no nga ang the very person nga ika 1,000 siya ka-like is will receive 1,000 pesos. Yes. Di ba? So magatang sila, day. Matang siya. Ang pinakang 500 sad, we will award also 500 pesos. Di ba? Oh. Dato Mino. Dato kayo. It's because of you, people. Beautiful people. So who generously supporting us. Yes. So we would like to thank our sponsors. First, we have to say hi to Apple. Apple May. Di mag-up. Again, ito na pong ipadagan ng ato ang VTR. sa sponsor. So, hi to Shaina May. Hi po. Uy, Tagalog man. So we would like to thank the following sponsors. Roll VTR. Okay, wrong again. One. Roll VTR. Again. We would like to thank our very generous sponsors. Roll VTR. Toot. Calvin Chua. Licar and Bites and Los Baños. Janet Meneses. Move it, Manigos. Yvonne Herrero. Philip Tampas. Ray Tumulak. Sheila Panal Hatrak. Hatrax. Giselle Olasiman. Dr. Michelle Nogoy. Christine Barbecue. And Ramirez Island Hopping and Tours. Uh, Roll down VTR. Pinamaudi. We also would like to thank our newest sponsor. It's the We International by Move It Manigos. So if you want to order their very humot na fragrance, It's a version of world-class perfume. these are 20% oil-based with fragrance from France and Germany. Germany. So if you want to contact their numbers, the number is 0915 452-8688. Again, the number is 0915-452-8688. Again, we would like to thank you, Madame Bouvet Manigos. We International. And also, we would like to thank SM Department Store, the call to deliver by Sir Gilbert Tan Maniego. The very sofa. Thank you so much. So we are now waiting. So mga ka-live, share din sa itong mga videos. So ato nang i-share ang so good aron managhan na ta, aron dili na ta. Hi Ganggang! Hi Ganggang! Hello Madam! Good evening, Gang! Yes! Ganggang is actually a sister, an entrepreneur, and the well-known sister of the well-known designer here in Cebu, Mr. Philip Tampas. Diba? Lami itong aketch. Puro na miga, di ba? Sabi na miga, di ba di? Di ba di? So, yeah, hey! So, please do share na. So, para nanantay mga sharer badge. So, again, ang makadaog only makaklaim silang prices are those who share the video. Yeah, with the sharer badge. And of course, the prizes at stake for tonight is 200 pesos worth of load to any network and perfumes from We International. So mapili lang sila, Madim. Matag kauntag ka na endorser sa We International. Yes, kaya hawag kita mo, chika. Hawag kita mo, doon tabi. Again, from We International. Dapat ko na sa Thailand perfume.
Sa man buvet. Mm. Okay, so we have now 8 live viewers. Thanks. Sige lagi kong lutuan. Sige kay lutuan lagi tamo. Ay! Lutuan daw ta. Hi, Joyride! Good evening! Hi, Joyride. Thanks, sige lang. Kay lutuan nga tamo. Gumba o guys, kabatche! Oh, kikabaw niyo sa akong favorite. From Madam Ganggang Campos Escobedo or Madam Baby Campos Escobedo. Lutuan ta niya og escabeche. Og ba? Yes. Ako rin ginrime na Escobedo og escabeche. Mabuta nang ganan yun siya escabeche. Tamo siya escabedo. Escobedo. May tama kadaog namin ni baby sulod sa ako yan. Go! Kanang nag-praise ko nga makadaog sad ka, Joy. Oh, asa ka nag-pray day? Sa kanang Ginoo. Katawa ko. Okay. Kaya ba si Joy kaya naka-remember jud ko Buntis na ba siya? Oh, sige siya awata. Sige siya ilatang perming katawan. Ano yan? Ay, enjoy, Joy! Share sa Joy. Ano na siya shares bag? Ano siya share ba? Di ba goal? Thank you. Yes, I think makadaog na jud ka karon, Joy. Kay ngano ikaw Joy na ay sharer badge. Wala pa si Madam Ganggang. Nana si Leslie May, nana po si siya Ina May. So as of now, we only have 4 active live sharers. Yes. Sige na, share. Share the good vibes. It's already 8:53. So maybe mabaabot ang 8:15 siguro, no? Basta Tagal chance ang uban ka makashare. Nga gabi is maglingaw-lingaw ta mga tawa kay naa kaming duha para magpakatawa sa inyo kay kami ang gitawag nga Mel and Mark, also known as Inamaw Show. Yes, ana. Para dito mag-goal, ha? Share please sa yung timeline o sa inyong Group. At least one share. At least one sa inyong timeline and one group. yes. Mm. Pero wala lagi ka uyon si Joy, wala siya nagtingog. Umutin ko sa totoo naman. Ano sa totoo? Sa. Lauy, matag maliwat nato ang Yang anak. mo. Ah. Aloha judayon Oh, yangan kay Mel og Mark. Magmahay siya di. Umahay. Umahay siya. Oy. Makita day. Makita day. Ana Diba? Ano kisa mong tilon, uy. wadating. Ang ato tong usa to sa ato ang sa Ato ang production team. production team. Oh. So, yes, we would like to thank our production team as well. Of course, yeah. So, we have Leslie May Tumula, Sa ina may tumula. Shane Ayan Tumula, Yes. Dance Dance. Sauce, Ah. and Di kay ko. Dance Di Kaiko, and Rolien Pacquiao. diba? Hi, Jepoy Ibanez a moment. Good evening, Jepoy. Palihog kong chair na. Pero kadit ay mag-on pa day ko, mag-load pa day ko sa katong previous nga winners. Ilo dayon, dahil pwede ka makalimut. Ay! Weng Singko is watching! Hi! Nadayon. Hello mga madur. Hakhakeras. Hi! Kami ang pangano, Hakhakeras. Who are they? Hakhakeras. Pwede kahit iwen. Lamit siya ngon. Wait. Ganahan ra ko. Off shoulder, judy ay kakada live mail? Ana man jud na siya gang. Maman siya request kay ug why ko off shoulder no daghan kay maglagot. Ang kayong messages. Ngayon lang good. Kasi siya, ayaw kay ma-alert kay ihang kuan sa anenas. Sino pa alert? Gang na tayo issue gang. Share na mo mga madim. Yes, i-share ng atong good vibes kay magsugod na ang atong ang Tagna. Tinanaw nga. Tagna. by the Hakhakeras. Hakkeras.
Nice na, kakiris na. Lami. Thanks Lami to, si Madam Weng. thanks to Ate Weng. Weng 5. Yes. Ikaw sa ka na sila ni Weng 7. Ano ba kayo? Sa iyang face up ba kay Kiki kay siya Joy. Uy, Mm. wala gawa kita, Joy. Notebook di sad kay na si Tiweng. Uy, 50 or 90. 50 or 90 lane. 100 jud na siya. Uy, kapupahubag. Did you off shoulder for peace and order? Yes. John Austin says, "Hello." Oh, ano tawag din mo dai? Natin. Ano tawag din mo? Hello. Ingon siya. Hello. Ano tawag din mo? Hello. Oh, hello. Ano ito bagdoy? Eh, basta mo na siya. Meron ito masakit na sa lagi. Okay, so we have Yes, we have 22 live viewers. So we are expecting of 2,322.3 cannot be carried. Kailan mo na ka po? Zing. Ala si Jeff pwede siya. Game na para dako og agi. Ah. Ano din siya agi-agi di ay? Oh, muagi dito. Asa agi dai? Ano agi Jeff uy? Ako sa i-share sa akong wall kay para makita. Ando i-share pa din Ako mo sa day. ako sa share sa akong wall. Wait sa ha, mga palangging. Sige, padayon lang sa ato ang mga greetings. Oh, kasi na mga greetings din ha. Pa-shout out, pa-shout out. Basi ganahan mo. Ah. Hala, pa ni Dudong oh. Siya pa. Yes. Oh, di ba? Another night full of fun. Oh. Another night. Sa imong wall, sis. Okay, sige. Di mag-goal. So, we have here, John Austin. We have Weng 5. Si Jo Marie Briones. Hi, Sir Jo Marie. Hi, Jo Marie. Good evening. Good evening, sir. So, we have here. Di mag-goal. So, sige na, Day. Yes, ako sa Michelle. Si Scott Vincent Navaja is watching. Hi, Scott. And also Velma Ramirez. Ano, uy, kung hindi siya, mag-gina siya yung pinakalig-on nga entrepreneur sa Siha. How na siya mabuhat og pancake. Hindi siya musugot nga ako ang Vlog. Nga naman na. Si Jo Marie Briones says, hello! Yes, Jo Marie. Hope you'll enjoy tonight's pinuang. BJ, kumusta na BJ? Good evening. BJ. Inting Kampugan. Kampugan. Dato kayo ni siya baya. Fresh. Wala kayang skin. Dato kayo ni siya. Go! Marlena Cortez. Uy, kafe. Unsay price ron ay vintage na dash. Ay! Hala, ganahan ko ba price to nako? Ang price karon is 200 pesos load and perfumes from We International. Ayani Chavez, good evening. Share, Jai. So share na ta sa atong live video para mag-start na ang atong guessing game na what's In the bag. So, John Marie, Sir John Marie, wala pa ka sharer's badge. So, kailangan mo i-share mo ang video. At least one group and also to your ni Chavez, timeline. good evening. Lami kini siya mag-make up. Hi, Sir Ayan. Iyan, nahagod siya. Kanang beauty. Yes. Game. Wala pa na share, Sir John Marie. Marie, dapat natin share badge para maka-avail ta sa ato ang prizes for tonight. Yes, according to John Austin, more share, More fun. Asa siya, diba? Ayun. More share, more fun. Na may tuldok. Unsa mo na siya? Di mo na siya tulog. Saan na siya, Day? Apostrophe. Di na, Day. Exclamation. Ana. So, more share, more fun, exclamation mark. Ana. Ay,
Wala. Di mo kung sagot ang Mark, imo ra lagi ni Or exclamation Mel. and Aduha man na day. exclamation mark. More share, More fun. exclamation Mel Mel. and exclamation mark. Ana, aron fair, day. Ano, duha man siya day. Mm. Sige na. Inamaw di. Like, sure kayo may bag. Okay, ang kanina taon nga bag. This is worth 90,000. Uy, saba, uy, pataka lang ka. Kami kayo may bag karon. Gara man na siya sa kuanday. Ako na siya nakitaan sa ukay-ukay. Dili day kinadyo nga day oh. MEL. Mel. Ako na naghimo na. Ay, saba. Vega. Ato na siya gipahay mo din sa electronic. Yes, according to Weng, mas nice. More share, More hak-hak. yeah. Nice mo miweng og mga kuan day no, mga punchlines. Ajud na siya. Iya ba jud ning Yang Harvard iya sing. jud ning trabaho baya gyud. Atong gikawat. Atong gi mat-mat. atong ato lang gi whole Barrow. Ana. sila man jud ning mga original gyud nga mga. Yes, bawo si kanina day Madam Nerva, Kanasa, kana. Sila jud na may mga master ani. Sila ni Karen Sungberg. Sila Mara. Ano na siya? According to Ganggang, Mark Ramos Ramirez. Gwapa Gwapa ka ay sa mong imong face up. Oh, sa personal day, ma'am. Di man to face up mo naman yun to. Yes. Yes, so share na mga ka-live. At mga 5 minutes ato na mga 3 minutes lang no ato na sudan ang atong game. Let me check. In 2 minutes. 2 minutes. 9:05 we will start the guessing game. So share na, and again if you want to win the prizes. Si kanang Jo Marie, if you like to join, do share our live sa imong timeline o sa mga pages para naatay sharer ba. Yes. Christian Nino Malingin is watching from the land down under. Yes. United States. Sheila Mendoza is watching. Sheila Mendoza. Also si Rizal Yan. Ventic is watching. Yeah. So, awas nag-suggest si Ate Weng. Mo na tagline sa mga followers ninyo. Hakakeras. Yeah, I like it, Jud Ate Weng. Thank you guys so much, Ate Weng. Nandiyo tell me pa nga, no? Si Hakakeras. Kinsa na si Jo Marie, uy. Ata mi Jo Marie, dito ko naman mamita si Jo Marie. Kuyawan man taan na, uy, Jo Marie Eliasa. Jo Marie Briones. Isa Jo Marie. Kaya pala mo nga sa yung Bayook. Okay, dan share. Okay. Kaya 1 minute. naman na sila. Sila ha, wala tayo share badge. Si Jo Marie wala yung share badge. Hi, good evening to Shell Yones Ayodev. Di ba? Bedoya Sinoy. Ano na siya? Shell Sinoy. Ako tag-anon ha, ano siya? Si Michelle Sinoy Vidoya. Sakto. Or, iyangan kay Pearly Shell Sinoy Vidoya. Ay, derasta. O bright like Or, isa ba siya day? or kanang kuan. Or siya. Si Shell. Hi, we have Juncel. Yes. Also would like to go on to greet Rafaela Luis is watching. Good evening, Rafaela. Sheila Mendoza, wala pa kay Sharer's Wala bag. pa share badge sila. So, Wala wala pa. day. Tarunga sila. Pero nga, day. Okay, it's already 9:05. We will start now the first game. What's in the bag? Okay. This is the bag that we have tonight. Yeah, you have to guess What's inside the bag? Very simple. Again, would like to thank Sheila Mendoza. Yan siya, lami kuno ang lamaw. Thank you kay Sheila. Order niya ha. Wait, ako din mango float ug ako ang kuan. Maha Dugan mo blanca. na siya kay ano. Dugan naman ang imong imong sana mango sana chorva. Mango float and kasava, chung. Sheila, nag-shopping ba yan ni ganina? Hala,
Pa-shout out sa mga security guards sa Kalawisan, Jandorf nga always nag-monitor sa tagsa-tagsa sa mga area. Oy, congratulations! Ito ang ating mga security Guards guards. sa Jandorf. Mga usa sa atong mga frontliners nga dapat din nato sila Papasalamatan. kay tungod nila Safety atong lugar. kapay ang ato ang panlibot. And also, kung naaginahan din na mo hatag sa mga security guards, don't forget to appreciate their effort. Yes, kung sila na nga i-text ko no ang clue. Sila pag tungtong pa lang kainin mo sila nga naay pangalan sila daghan na kag bashers sa mga adjud kag clue. Taman. Agoy. Wala pa ako kaon sa Maha. Oh. Junsil, good evening mga gwapa. Oh. Ano pa siya ni? Matchay. Ano ba? Ano na siya? Matchay. Sa yung perming giat nga jud nga mo tanaw sa ato kay ngano kay bago ko siya perming nga greetings. Good evening mga Gwapa. Of course, si Annabelle Musquido, ulong ako ning kabatch dayaan jud ni siya. Hi Annabelle, good evening. Go. Okay. Uy sila wag pong kay share badge ha. Na bantay ka lang jud. Sige, mag-start na taha mo. Daghan na lagi nang nag-share diba? So again, all you have to do to win is to share this video. And para i-share the video to your at least one group and to your timeline. Yes. Jason Macacero Maglasa! Good evening. Ikaw sila, tika Sanji na si Sheila Mendoza. Hoy, basi na amoy post. Ano Puslito diha uy para amo gawas ang badge. Wala may pisliton day. Imo na jud siya i-share. Kanang magtarong lang gud ta. Okay, first item. What's in the bag? Ready! Kasi ready din ha? Sige. Heart sabi ka na name ready din. Ay heart No badge, no win. Yes. And also, they need to heart. Dapat masige mo tuslok sa heart. Madam Sheila, na na-join ni protesta ni mo daan. Si John Austin. Maldito ko siya, niingon ko siya ay, no badge, no win. Pero ato gapon siyang tawagon si Sheila kung maka-answer siya, ato gapon siyang anaon. Sheila, Congratulations! You have a wrong answer! Answer na siya, uy. Martilyo. Kahinis ang wifi, uy. Jason, di ka pwede mo tubag, Jason, kay wakay sharer badge. Brando Wilson is watching! Brando, Namit ka na siya sa walda. sharer badge. Dali kayo. Of course, our very own Angelo Marie Malinaw! Yes! Wala siya dali ganina, no? Pero nipansis na to ang lamaw. Yes, I hope you like it, Mommy. I will love it too. Yes, Mami Ange, dapat na kay Sherry Badge, Mami ha. Share na. Sige. Herbert! Hello, si Sir Herbert Sir Custodio. Herbert Studio is watching. Kanang sikat ni siya nga shoe designer sa Manila. Oh, hi! Po, It's for an honor to watching, meet us. Isa na siya, day. Once ay first item, Artie na uy. Yes, mag-inarte manggani ka nga di ka gwapa, kami pa kang mga gwapa. Yes! Okay! Again, Again, we ourselves, we are the Hakakeras! Oh! Topher Gutierrez, minatay si Marky, mas minatay ka bayot. Topher Gutierrez, minatay si Marky, mas minatay ka day. Angelo, asa makapalit og badge? Hey! Hey! Na ka sa amo, Mami. Charot. Tingnan siya. Tignan na kayong mga rules. Ayo, papalit og badge. Okay, first item. Sa katong mga bagong na viewers, kung ganahan mo answer sa among pag-guest karon, you have to share this live video sa imong timeline o sa mga page para na kay sharer badge. Once you have the sharer badge, You qualify to Junalyn. So again, the prize money, the prizes are 200 pesos worth of load to any network and perfumes from We International. Abtik, sige na, start na tayo. Sige. First clue, what's in the bag? Okay. Ashley Rabi, good evening! You have to share.
what's inside the bag. Okay. Si Shell, Yonis, Ayodi, wala sa kay sharer badge. Si Topher, wala sharer badge. Si Angelo Marimalina, wala sharer badge. Ashley Rabi, wala sharer badge. Ambot lang yun ninyo. Topper ba dyan? Uy, grabe nakasmile ako. Actually, he is in pain right now. Really? Condolence, Topher. I think Mika din ha. Sorry Yeah. tayo ha. Oh, yeah. Yun siya, nakatawa siya, Day. Haka ko na siya, Day. Miss you na ako. Hindi mo na siya. Angelo, daghan lagi requirements ron. Ayun, Zeki, pamorta ni Zay. Ingon si Angelo, time sa mo share sa ako no ka. Sige, atong natod si Angelo. Sige, 1. Magyapig 5 ha. 1. 5! Okay, sige na. Tapos, mami, don't worry. It's okay, mami. Go. First clue. Bye, V. Hak-hak-heras. The first clue is makita ni siya sulod sa Taj Mahal. Again, makita sa Taj Mahal. Given the item is here. Happy na ka? Happy na. Yes, na-share ba si Ashley? Again, Jana Licati Ali is watching. Good evening, Jana. Hi, Ma'am Jana. Game na, ingon 2 minutes game na. Okay na, uy, look. Brandon. Jepoy ha. Okay na. Again, first item, makita sa Taj Mahal. Go! Taga na. Tag-ana, dali. Guys, Jason maglasang tiles. Dali siya i-appeal. Wala siya share badge. Jana Licarte Ali is watching. Good evening, mga dear. Of course, our very own, the Vice Ganda lookalike ng Cebu. Jay Pailanga. Ah. Welcome to our show, Jay. And the answer day, makita sa Taj Mahal, turban, headband. Oy, wrong. Wrong na answer naman day. Buddha. Oy, Dugay siguro makita mo ka ng share badge, no? Kaya kung si Angelo, nag-share naman siya. Una siya Kaya Sheila. na po siya pa-button dito. Ingon siya the Indiano. Buddha. Wala ko makukatog Taj Mahal. So, A. Sanchez, good evening. si Brando Wilson, wala pa makukatog Taj Mahal. So, So, kami mag-adjust. kami mo adjust. Si Weng, hoy, kalisod, wala pa may kaatog Taj Mahal. Touch, tara sa keki akong nakita. Doon. Ana. Tanum. Basura. Unsa Unsa man pahula gaw. agoy na Nagpahula anak ni sa nalagi na diri kanang Nay, naliting bugtong ang yang lubot. Pahula kita G nagpa-burok ani. moto gaw unsay ang unsay makita Hindi ko lamig si Ashley Day. Volcano. Angelo, kanus apa kaha ko makaadtog Taj Taj Mahal. Ato ana siyang ipatag-an sa diri mami. Na-share na ko Posporo, polbora, polboron. Delete inyong network. Uy! Wrong answer. Sombrero, wrong. Delayed ang imuhang wifi, Jason. Bayad na, Jason. Son. Sorry, Day. Sali ka ng Kanang ana-ana. hindi ka nang out ka ng costume basta kuan. Indians. Wrong. Naalagi mga Echo. echo-echo. Okay, kuan man na among sounds dyan. Amo dyan ang gituyo dyan nga na, Jay, kuan. Pag-ilis mong wifi Okay provider. man sila, Jason. Ikaw naman nagreklamo, Jason. Gold, wrong. Si Wrong. Joy, answer si Joy. Joy, right. Bombay, wrong. Wala pa. Again ha, the clue is makita sa Taj Mahal. Sibuyas, Uy, kabit ang kamatis. sibuyas. Day, Madam Wing. Uy, Wala man ta nagbahay ko po, Day. Mag-antag inununan. Kinilaw man pa dong, Day. Bombay, sibuyas, kamatis. TV. Holder. Also, candle Uy, kami holder. ang kang Joy ha. Mantra. Oh. Makapaak ni patay. Siya Scorpion S. Si Jet Go. Hala! No. Hala! Si Jet Go. Yes. Oh. Abad nakal. Hello, the beautiful tandem. Musta na mga sisters? Miss you na. Ah. Miss you, Jet. You should come here na. We miss you so much. Souvenir na. Ahos, wrong. Carpets, wrong. Wrong. Mustache. Curry powder, wrong.
postizo, paminta, marble, curry powder, Sila, walay badge. Si Angelo, wag ako'y badge. bandana or scarf by Ate Ganggang Tampos Escobedo Ram. Wrong. Uy, unggoy. Michelle Eunice, wala akong kay share badge. Yes, Sheila, wala kay badge. Incense, Ram. Again, ang first clue is makita sa Taj Mahal. Yes, again ha, ato lang i-award ang ato ang winner if ever katong makadaog. Dapat share badge siya. So, katong mga dili share badge, pwede na Sorry. kung yes, pero dili lang namo sila i-awardan nga. Bandana. Wrong. Maminaw na lang ko sa inyong istorya Istorya, sa good vibes. Brando Wilson. From Brando Wilson. May ikog mo sa tanin ni Brando. Uy, ganahan ko ano niya, Day. Actually, ako biyan duda dyan anin niya, no? Kay, ganahan naman gid siya nga na malingaw, no? Mara siya, uy. Magpadala lagi siya sa Gcash. Support siya, uy. Ana. Kadalingaw man siya. Hindi akong duda gyud. So, our Gcash number is... Yes. Our number. Elefanta, figure of wrong. Chinelas, lamp. Jason Macasir Maglasang and Sheila Mendoza, walay badge. Dili pwede mo katawa Sheila kay wakay badge. Na kay Joy Rai Lamp, wrong. John Austin Chanelas, wrong. Boy, enjoy right. Again. Dapat mo tune man jud kuno ka ana. Okay. Mabdal siya nga tone kay ang tone ka ana. Sige, 1 to go. Agoy, toothpaste, painting. Si Sheila, di ka pa pwede mo katawa Sheila. Kay wakay Hello, Donna Arella. Donna Arella is watching. Ako classmate. Hi Donna. Dahil ko na siya, dahil queen niya siya before, guy. Ano Nalaki na niya siya. Mudi gwapa kaysa siyang profile. Gwapa kay na, dahil Arjun ang beauty. Mudi ako. Para natin doon ha. Hi Don, I miss you so much. Pogong wrong. Hello Mama Mel Mary. Ato i-greet si Hannah Garcia Abe kay sharer siya. Good evening Miss Hannah. Di ba? Good evening, And madam. of course to Bonsai Chris Tunyaka. Yes, good evening. Good evening. Yes, good evening, madam Bonsai. Ingon si... Kanakisa ni siya si Lieme Lacrayab. What's a guy? By Rakal siguro siya na. Ay, Yemi. Emily ni siya. What's the clue po yan, Mark? Ang clue is, actually, By Hannah Garcia is hairpins, the wrong. game is called What's in the Bag. So you'll have to guess what's inside our bag. And the first clue is... Alay ako si Angelo siya. Sheila, palit sa taong badge. First, hi to my brother in Abu Dhabi. Kuya Jingjing. Jingjing. Ang first clue is makita sa Taj Mahal. No, I think at least na tong clue na yung Nick Imrag. Kayo nakaawahan si Ojet Plane. Thank you for watching. Ingon siya, alarm clock. Alarm clock is wrong. Ingon din si Donna Ariela is siya ha ha ha. Wrong. Wrong na siya Donna. Bonsai Cristo Nyakaw. Hello Mama Mel Maria. Wrong. Ana. Dental Uy, floss. kabiga ni Ashley Day. Siya. Second clue, makita sa unit top. Mabuti di ko Ashley. Ano man ang Ashley? Mas Asa day? Mausoleum. wrong. Dental floss ha. Sila lampara, walay sharer badge. Wrong. Uy, dali Next clue. Ulo kadali kapaspas ba nimo mag next clue? Jet plane washing from Mandawi City, the land of nails and bones. Jar, Quran by Weng Sing Quran. Quran. Maayong gabi sa tanang From Abu Dhabi. Vase, ponytail, keychain, bye-bye. Bye. Hey, Calvin Chua, good evening. Asa? Calvin Chua is watching. Hi Sir Calvin, one of our major sponsors. Siya talaga ang Major sponsor. Kaya ang laki ng pasasalamat Salamat namin sa kanya.
Thank you, Sir Calvin Shua. I hope you're doing well. Yeah, I'm sure he's doing fine. I know him. So we have here Elephant. Ah. Ikaw, Day. John Alicarte, wala Sheriff kay badge. but still we are going to read your answer. Kaang wrong. Slippers. Wrong. Payong. Placemat. Mother, tabuni ang batch 85, malata imong kabata. Ay! Di mo Still, ya ha. Sa'yo still, papa. natay issue. Ato ni subayon B. Okay. So we have wallets. Si Jet Go, asa na makita ang badge? Naaba na sa Colon. Oy, kabega. Naragin siya sa Lapu-Lapu, makita na yung Jet. Muna marijud ka. That's our mock day. Toothbrush, eyeglass, Tita Jet, you'll have to share the video first. painting, visible po ako. Yes, Ray Lopez Betache, yes. Visible ka, sir. You have also a sharer's badge, so you're very Thank you visible. so, Incense burner, painting, eyeglasses, toothbrush, dahon, Sheila Mendoza, J Marato yung share. Wag po siya sharer badge. Colgate, bahala na ni wrong. Candles, Candles, wrong. picture, kamatay aning badge. Uy, blankets, Blanket, suga, hello. Lagi inyong bagong studio. Yes. Yes. Amo dyan yung gipatukod. Bye! Ah, Let's limit to Mulak and Shaina May. yes. They are our production team, Tia Junjing. Oh. It's a calligraphy. Wrong. Painting, kimchi, sudlay, bells, Shumai, kimchi. beads, underwear. Hi, of course, the owner of si Madam Chona Padmos. Good evening, Madam. Madam Chona. Chemicals, wrong. Kung saan we have food na wrong. Shout out from Lamak Lasyon, Roy Gabialiano. Good evening. Good evening, Sir Roy, from Lamak Lasyon. Wala, awa sila, gikabuangan ka ni John Alicarte siya. Angelo and Sheila, walay badge, ha? Otro po siya. Otro po si Jana, oy. Hi to Edwin Ortiz Alba is watching. Good evening. Ingon si Ray Lopez Bitachi na siya. Baso, wrong. Yeah, I miss you to Madam Chona. Kutsara, wrong. Kashmiri Kittle, wrong. Kashmir. Patahi gold badge mani Vega. Jewels wrong, sabon wrong, plato wrong, figurines wrong, kakori wrong. We have powder, carpet, makeup. Brush. Princess Jasmine. Oy, kabega ni Princess Jasmine. Mini Taj Mahal building. Oy, Mas lami ang Juncel. Ngansa siya? Tawas. Cellphone by Ojet Plain. Picture frame with Mel's picture. Oy, Oy, kabega. from Sir Edwin Ortiz Alba. Underwear, money, lotion, charger, wrong. Magic lamp. Say hi to Beethoven Bachelier. He's one of the best designers sa Cebu. Wow, hi Sir Beethoven. We have here magic lamp, Power tool, bank. flying carpet. Uy, kabega sa flying carpet. Off lotion. Perfume. Baka na yung sa Taj Mahal. Wing 5 day. Indiana na made. Indiana na made. Ay, kabega. Garbage bag. Oh. Watch. Rum. Powder. Powder. Caldero. Face mask. Face mask wrong. Condom is wrong. Downy. Alcohol. In John Pana. Jo Marie, wala gapon kay share badge. Okay, bad. Alcohol wrong. We also have Okay, here mas lami ka Angelo, pero wala lang di siya share badge. bow Minsan pana. or bow and arrow. Ano should I? Hand sanitizer. Ay, Hana Garcia Abe, padlock. Oh. Hello. Alcohol, sanitizer, bow and arrow, cellphone, camera, rag, Chilio, cell phone, camera, face mask, rags, miniature, wrong. tiles, carpet, paper Tiles, plate, wrong. manicure, ref magnets. Ako duda, no? Kung maka-share badge na ni si Sheila, no? Siya makatubag sa answer. Oh, kumaminaw naman niya siya dahil. Oh, Budha, cup, bricks, face mask. magnet, wrong. Oy, face up, oy, by Ashley Rabing. Kabega. Di siya nindot kayo mo maghimog intro sa inyong mga show o advertisement. Oh, syempre! Mapatadagan may sponsor.
Mas sponsor sa kaya Jingjing. Passport, ID, Indian mango, Textile, curry, ID, Indian mango, curry. Ganyan ko na ako sige share. Ano, nagsoko na si Marida. Hi, Roger Boards Bass. Good evening. Caprong. No. Thin. Ayaw share sa sa live, not the watch party. I-share ni mo sa imuhang kuan Sir John Marie, sa imuhang, at least sa imuhang timeline, and also one group. And so we have shoes, egg, kandila, susi, Dili sa magic kuya sarap. relax lang Yawi. kuya. Ano na siya kay nagkadako jud inyong show ay nisikat na jud kung maayong duha. Oh. Di man. Ikabuntag Salamat manggali mi ni Ate Weng kay gitawag na mi niya Oh. og Hakak yes. Yung sa Sir Edwin Day Alba Day Yawi, Magic Sarap, Susi, Kadina, Chains or kadena. Cellphone, Yawi. helmet, keys. Bega sa kang John Austin Day. Ano day? Bakukang. Dahil na naman answer na yung yawa day. Key, chains and Ang Kadina. Grimsil mas ganahan ko. Ano siya day? Cream silk shampoo. Sa makita sa Taj Mahal. Nice silk. Yes, Jo Marie, you have the share badge na. Ready. And siya brass nga padla. Remote, CD. Plants, remote wrong. By Roger Boards Bass wrong. Igaga mo day? Ni, Ni Roger? kay, Gaw. Good evening, Gaw. kasi ikaw. Basta Buti door naman. handler. Yes, na Sir John. Nananigawas sige mo ha. Ring. Gamit sa remote guitar. control, remote Buddha, Alkansya. Katina, Asin, Brief, Ring, gamit sa guitar, Alkansya, Lansang, John Ray Berriarmente, you don't have the share badge. Dorna, Pashmina, Shaw, Wala na lang ni ako. Guitar Hindi na yung pick. wifi. Baby Oil, Sorry, Ganisha. Ganisha Idol, Look, Mejas, Ganisha Statue, sige na, Statue, again, Statue, Violin, Haplas, Tiba, Shoes, Payong, Ram. Again ha, ato po na natong clue. Ako yung matag sa clue ha. Okay, go. Makita siya sa Royal Family. Dali na kayo na siya. Again, makita sa Royal Family. Again, makita sa Royal Family. Very good, Anna. Royal, wala Calendar, payong, shoes, Bra. what's that? Self-lining day. Silver Lining. Silver lining. What may R? By Katrina. Katrina. Panyo, slipper, doorknob. Ang Jo Marina mo, sit naman Guys, siya. ang first kay, nag-hashtag siya self-lining. Mosque, Wrong, Sling, Clue, Kuya Mark. Hi, si Omar! Hi, Omar! Si Ram Delpar. Good evening. Dilapar, bye. Or Omar. Aradelia. Bundak. Again, Omar Paradelia. Welcome to our show. Sunrise, Extension Wire, Cap, Sling. Goblin, Crown, Wrong, Crown, Brooch. Sabi siya, Kapa. Crown. Sinutaf, Sinutaf, Day. Ambot lang. Tough ma. To Eugene, Salvador, Lascuete. Good evening. Marbles, torch. Necklace, wine glass, carbon paper. Oy! Ano sa'y Sinto Pash day? Royal Insignia. Sino taps? Ito na siya day. Crown tiles, kalisod ba? Ring, Good crown. evening to Cherry Beans. Wedding ring, crown. Tiles. Brilliante, gold, crown, scepter, crown, ring. Again, next clue day, papasaday. Ang Okay. next clue kay Ikayatag sa next clue. makita sa Unita. Crown, ring, 24 karat gold, wrong. Espada, sharpener. Necklace. Quintas, wrong. Chandelier by Sia. Did chandelier? Chandelier by Sia. Gown. Curling Graphic paper. iron.
Scepter wrong. Lobatsing Ringkanding. Ano ko mabasa TV? Insinso wrong. Cutting iron. Curling iron. Pinakalas kanina dyan siya curling iron. Curtain. Ahak. Radio Imbudo Flower ATM wrong. Cards bang Budong. bangguran. Ahaha. Sudlay manikin. Unitap. Braha. Bugas. Pintal. Bairan. Dress. Lugaw. Mirror. Wag. Pante. Gown. Again. Mirror. Again. Gown. Garapon. Wrong. Brief. Manicure. Queen. Phones, gunting, king, wrong. Again, matag kong lain clue ha, para umukuan ta. Again ha, okay, this is the last clue. Again ha, atong i-award ang atong prize nga 200 peso worth of Load to any network and The perfume from We International sa katuradyong na Sharers badge. Again, manicure, queen, phone, gunting, king, Mami Angelo, ako kay sharer badge, mami. Ano man na, mami? wife's, curtain Cotton bag, buds. first porcelain, upon ko, hello mga tanskay. Hello from, Kabiga sa kamong ate Weng. Indiana na tendera sa unit. Nasa na siya from, Tuscany, Italy. Italy. A hi to Pumangon KO. Welcome to our show, madam, and enjoy. Po. And keep safe sa Italy. Kaha, umbrella, payong, Si buhay. Jana Licarte nagyaga-yaga. Wala gyapon kay Batch Angelo Malinaw. Mas labaw po Plastic. pa, Jana. Si Sharer Batch. Cake board, Figurine, Cologne, Relo. Bahay. Wrong. chandelier, daran, luwag, lamas, spoon, jewelry box, figurine, cologne, relo, lighter, keys, wall clock, cotton buds. Maricar is actually sharing our stream. Chinela is wrong. Tobs Mami. Si Madam Elpant is watching. Good evening, Madam. Nandiyan siya sa Singapore. Good evening. Good evening. Of Boom. course, our director sa FIDA, nag-watch siya, si Mariza Gapod Sineza. Sineza. Hi, madam. Is Good evening. Bodigero sa Unitap. Yawi, wig, red lights. Wrong. kapit ni Angelo. Tobs, mami, gishare na kuno niya sa iyang wall o sa City Hall. Kapag Oh, magkwasa ko anday haka ng charger ka. Wait lang. Check ka sa Okay, so ako pa rin nagbasa ha. So we have here pugong cap, carpet boots, si Maricar Pediasis. Hi, madam. Yawi og padlock rang pugong sandals belt. Batu nga mo asu. Uy, kavega ni John Austin. Nail cutter. Ha ha ha. By Jana Licarte Ale. Mat. Foot map. Sacks. Pugong sa buhok. Floor mat. Flag. Brooch. Mandala rang. Anuos by John Austin. Panyo. Ballpen. Toothbrush. Shout out ko sa akong ate nga si Joffy nga nasa Dubai nga nitanaw sa inyong live video. Hi Joffy Pantonial, my dear classmates in high school. Third year Coral by Sir Berezo. Hi! Welcome back! Ambak katambak, hubak. Isdang nag-ambak-ambak. Shout out brooch, lapis, binangka, locker, necklace, wallet, bag, white ink, tataran, lockets, makeup kit, pants, bankero, snipe, uy, ganap, leaper, bagito di ay, short pants. Unsa ang game ninyo, guys? The game is called What's in the Bag. So you'll have to guess what's inside our bag. So our first clue is makita siya sa Taj Mahal. Among ipag-guess, unsay Nasa suit. ato siyang parang kay murag first time man binisisi opong ano. Nami gibuta nga item sa sulod sa bag, then amo siyang ipatagaan. Then ang makadaog is mo hatag tag
price. price of 200 pesos load and perfumes from We International. Anak. So, mo na siya, madam, from Italy. Then the clues are Makita sa Taj Mahal. Makita siya sa royal family. Makita po siya sa Unitap. Unitap. O, ang last clue, Last clue. makita siya sa Carbon. Kuda si Kutob-lutob. Iba rin na. Tara man siya. Basta rin na. Again, makita siya sa Carbon. Si Kutob-lutob na. Okay. So ako pa din na Tantaran, Bangkito, Nipper, and then White Flower, eyeliner. Good evening kay Andre Eli Palacio. Lami kay ni siyang tingong. Hi, Sir Andre. Ako sa- Midalin. Basta ako nagtananday. Magdali na? Magdalin. Day, basta sa Mami, wala ka po kay Badge. Basta ako sa Sige, sige. basta sa eyeliner. Paspasa. Ikaw, eyeliner, Asa pulpulit ha. So, dito Jo Marie. Wait sa dagan kaayo. Dagan na kayo day, as in day. Kana. Eyeliner. Trapo. Glitters. Battery. Pantalon. Blush on. Towel. Calendar. Bulbos. Legs. Lipstick. Sarong. Sige na. Legs. Legs magjuday. Oh. Keychain. Sarong. Stone pang embellish. Sardinas. E6000. Calendar. Lisod kaayo. Wrong. Corned beef. Hair wigs. Lipstick. Scarf. Toothbrush. Scarf. Lagyan po ng badge. Wrong. Mas puro palito. Wala ka pa ba si Angelo? Wrong. Lipstick, blush on, liner, perfume, Pacquiao. Hi, Mother Mel. And to Your friend Mark. Hi, Yuki. Johanna, good evening. Hi. Good evening, madam. Bomba. Scepter. Ulik ba ka ba? Edward. Edward. Sash. Indiano. Ano? Apple. Bandana. Awatak lang egeses relate Junalin. Plastic flower. Bombay. Buwad. Spray. Panyo. Stash. Hanger. Hanger. Na may badge tanang ano bag. Uy, mukhaon na lang kog lamaw. Ikaw rin siya yung badge mo. Chinelas. Wrong. Bombay. Pay ka ba? Wrong. Panyo. Plastic flower. Sage. Unsay balita. Gapon kay share badge. Sayuti. Tindera sa carbon. Saging. Nanay nakadaog. Wala pa. Wapapon. Ako. Again, ang last clue ang maghatag daw sila is makita sa carbon. By Paulo De Luna. Hello po. Visible po, sir. Yes, visible ka, sir. Paulo De Luna. You have the share badge. Yes, you're qualified to win. Ah, Wine. Uy, sagi. Sage. Ano na sila? Gapas crown. Sige. Apple, banana, hair color, crown, clue. Ang makita sa carbon, mask and alcohol. Wala pa yung nakadaog, towel. Palit na ba yung akong badge? Dispatcher sa carbon. Ano sa balita? Cortina. Ano po nung clue? Oh, sige na, clue. Makita sa carbon or makita sa Taj Mahal. Yes. Again na, the clues are, makita siya sa Taj Mahal. Makita siya sa Royal Family. Makita siya sa Unitap. Unitap. Makita siya sa carbon. And sounds like tornado. Again, sounds like tornado. Show my habol. Dili ka daw si Sheila kay wa siya share. Ay, si Sheila na siya share ba? Congratulations. Ano, Sheila. medyas, flower-based, dahon, lighter, SIM card, yun sa mo. At anong day ni Sheila day? Bright si Sheila, Hala. no? Congratulations! We have a winner! Congratulations to Sheila Mendoza! You have a wrong answer! Bayabang. Tika, i-share. Card, pillow, tissue, SIM card. Glass, goblet. Dahil panyawan with Goodbye, tissue. delivery, Uyabak, i-share na ako sa publiko. Mamukha ko si Rafi Santiago, visible pa ako. Yes, you're visible, Sir Rafi. Rafi Mendoza na nakay badge.
Ano ako na balloon, sponge. Di ko kauna-una, uy, sige, watak, ingus yuki. And kilo, i-share na ko sa public. Agoy, Of course, saging we'd ram. like to say hi also to the mother of Rafaela Luis, Leonor Luis. Yes, Good evening, Moshi. ma'am. Tanon, pau masahi, wrong. Dioxide, wrong. Bayabas. Hi, Judith. Nana si Judith po. Judith Kilikot. Good evening. Hello. Steel wall, light bulb, mantika, flower, matches. Yes. Naka-share badge ko na si Sheila kagiyang gipalit sa Taj Mahal. Ana. Right, si Sheila. Oy, nakataon yun siya. Ana, No? kalo, mantika, genre. Avocado. I-share siya niya sa public. Cuchillo, wine glass, another clue na May po. congrats dayon si John Austin. Congrats, Sheila Mendoza. Goblet. Di ba sa goblet bako kang mercury towel, red wine, sibuyas, Bombay. Ako sa i-share basta tabasin mo na maka-answer. I-share sa Marca Caldero, si Bes Bombay, Gold, si Bes Bombay, Map Sync, half shoulder, turban, Merisi, hanger, imbudo, electric fan, tarpaulin, clip, tornilyo. Buwad. Kasi tornilyo. Tambal Good sa evening. Tornilyo, wrong. Avocado, ha. Bukarilyo. Bukarilyo na. Tortillos. Tortilla, wrong. Tartanilla. Imbudo, turban, Lamig ka dyan, wrong. Tartanilla. Imbudo, turban, tubig, trapal, folding shirt, turban sa Indiano, Corono, Nakin. Corona, Oyabak, Chicken Panting, curry. Corona. Bakat, tambal sa ilog. So, ang nagpabilin nga Y-Badge si Angelo Marie Malinaw and Jana Licarte Ali. Martilyo, egg, tortilyo, Si tartanilla. Senegen. Tablecloth, turban, polvos, visible po ako. Yes, Rafi Santiago, you're very visible. And you have the Sharer's badge. Cherry, chicken curry, napkin, Kay Ray corona, Lopez tadaran. Dutache Bulbilia wrong. Corona, sarong, itlog, budha, light, and budo, Card corona. The Aces Gallon wrong. Bumbilya, hanger, gallon, tape, tarpaulin. Tarpaulin Corona tape wrong. Belt, stick, mirror, papel. O nakabawas na din si Angelo awa. Jana wa gyapon kay badge. Siya. Of course, hi sa atong very number one nga fan. Emerson Sandoval Pulvera Sosoy. Good evening. Diba? Postcard, telon, lip tint, paper doll. Maayong gabi mga madam. Uy, lami kang Hana Garcia Abe nga makita sa Royal Family ginamo. Agree. Paper dolls, lip tint, telon, wrong. Calendar, wrong. Tokmo, suga, Ha ha ha, Tulip. Jana Licarte, Mantel. langgana, vase, pati sticker. Bega ang Pa-shout out ko mga langga by Judith Calicot. Pa-shout out! mga langga. Again. shout out mga langga by By Judith Calicot. Kilikot. Suka, baldi, natag-ana na guys. Lami- Wala lami pa. ang answer ni Maria Ayen Berame Mabulis. Ansa? Tokmol. Oh. Uy, gano'n yung tokmol sa Royal Ay! Hedgera sardinas. Pagkaon ni siya or gamit. Hala! Ingos ko Jingjing. Mutubag taday. Hindi siya pagkaon ni siya or gamit. Oy! Basta mahatag kag premium. 500. Tagkatag sa amin ha. Of course, by Francis Sarmiento. Good evening. Terrence is watching us. Hi mga madam daw. Mga gwapa ko na tada. Terrence. Sardinas, hedgeras, gown, extension wire, candado, ketchup, crown. Ano man na Tabo. siya? Mami, si Emerson, kano pa siya ni Sud? Natin siya share badge. Share naman siya before. Ano mo na, day? Amo, day. Sabaw sa saon. Usa ko ni clue ingon si Emerson. Makita sa carbon. Makita, sounds like tornado. Ano na lang. Makita sa Unitap na po ni. Oh, man na. Nakita siya sa Unitap. Pitchell, manicure. Di ba sa hayot? Pag-renew turban lamp. Layo pa mo kastanan. Flower, grapes. Ano naman ko sa tumoy, oh. Sige lang. Plate, vase, color, diamond, vase. Pang-re. Ano na yung pang-remail? Pang-remali? Pag-remali turban. Selling fan. Lamp.
galon gamay, silver tray, nipper wrong. Abridor, galon, gamay, Tugtog sa alcohol, pagod, tulip, nabega na nido, jilong. jewelry bags, another clue, white wipes. Where wipes? Tulip, What Ah, wipes? Bombero, electric fan, sandwich. jewelry, si katawa si kuya dahil. Edja, Terrence, murag imalto ang Mr. Mango, ang gusto ang mga mango fruit. si Angelo, ambot anak we. Yes, according to Terrence, di magaw. Safety box wrong. Kasing, toron, aldiro, tubags mother. Mother. Makita ni siya sa siha. Sa Roger Boards Bus Medyas. Ano lang, uy. Yuyo, toron, kaldiro, trash can. Sila hindi, makita saan sa day? Sa underground. Again, ang isa. Makita siya sa underground. Oh, again. Again ha, nagkakalap yun ang clue ha, Nakasayon. nakasayon. Again, Makita siya sa carbon, makita siya sa underground. Ano na lang? dapat natay sharer badge. Ahos, pagkaon na siya or butang bulb, kaldero, singkamas, Ahos. English na. English. Bulb, wrong. Unsa to rumpo day? Kanang kasing. Trumpo rong, Kasing. frangka rong, sundalo, singkamas, torumpo. Tagpila to market, tag 90 pesos only. Terrence. Gamot, gabi, singkamas, kamote, wrong. Ala! Uptick lagi na siya ay singkamas, gabi, walis, wrong. Okay, wrong. Unsa day? Watermelon. Yes. Hala, we have a winner! Congratulations! Wala mo siya sharer badge. Ay, di siya pwede, di siya nabasahon. Oo. Siya basahon, siya basahon. Siya- Imbornal. Hala, we have a winner! Ah! Congratulations to Madam Weng Cinco! The answer is Turmeric! Tereng! Nahuman na lang, Mami Angelo, agapon kay sharer badge. This is the turmeric. Diba? Awahi si Kent Bacos. Good Ah, evening, Ken. turmeric, congratulations to all to Madam. Weng Cinco. Yes. Congratulations, Ate Weng. Sakto among gipahulus no. Ate Weng, usa na lang ang nabilin nga Pang-ebay. perfume nga pang-ebay. Kanina lang siya nga scent. Sweet pea. Sakto no kay sounds like tornado. So ang answer is turmeric. Very very sayon na kaistanan. Yes. So again, congratulations to Madam Weng Cinco. Jawi. Luya man na. Ayun sila. Luya man na. Hapit na ta. Brando Wilson. Dili na turmeric oil, ano? Sila turmeric ni sila. Abok. Akong bukon sila ha. Ano sa color dai? Kung color sila. Ah. Dili lagi magbot-bot sila. Kay bago pa ka naka-sharer ba? Mura man na og magko ni Jade PM. Hapit daw kay Lambas. Congratulations Ate Weng. Hala, oy, luya man na. Luya man na. Dele Emerson. Turmeric din ni siya. Turmeric na siya kay awa ang yang honor. Honor. This is a turmeric nga fresh. Weng Amo pa ni hindi again. palit Hala, sa India. nag-monitor yun si Sir Calvin Chua day. Weng again. Purpose lang ako, i-wave na ko ang load. Ano ko ihatag niya or nako? Alala, today. Dear, atag Calvin alcohol dispenser. Hala, we have another Papremyo. Just in. Ni message si Sir Mark Anthony Pinchaga. Sandar. Yan na siya. There, hatag Calvin Alcohol Dispenser as prize. Thank you so much, Calvin.
yellow turmeric. Seryoso ka ayo ko hinuon mo jud ko na tambal rin di ay sa panuhot. Kasi nga, Si Yuki nahanap. Actually, sakto mo yun ang magipahula. Na siya sa Taj Mahal. Makita siya sa royal family. Oh. Sounds like tornado. Mapalit sa carbon. Naa siya sa underground. Oh. nasuko na po si Emerson. Luy ang Luy ang matapol. Dili Emerson ay pagbuot-buot din na. Again, congratulations to Wen Cinco. Na siya perfume from We International. Hala, ang bilis ng good. Hala, ang bilis ng news. Sabi ni Calvin, ang bilis ka ng news. Siyempre. Kasi Calvin, nag-pop up siya bigla dito sa sakong ko. Sa screen. Sa screen. Oh, wow. Thank you so much. Price loves Madam Calvin Chua. Wow, nice. Okay, next game. Sandali. Kasi parang nagkagulo. Ate Weng, dili pa to siya girl. Katag Calvin as bride. We will ask Calvin kung sa kato na winner. Dili pa siya. Kasi baka na misinterpret Ni Madam Weng. Kasi nag-thank you siya. I think, ano man yan. Sige, we will discuss lang to our Later. sponsor if i-price siya karon or Sa next nga, kawata ka ba of pila siya kabuok or naghan ba siya? Because we still don't know man. Ganahan dyan ka anak eh. And still, wala ka man sa ato ang item, di ba? Ana siya. Basta ako alang ang perfume, i-wave na ko ang load para bebo. Yes. Of course, si Martin Yes, Chavez. napay next. Di Si mag-on. Martin Chavez is watching. Good evening. Good evening, sir. And, Wow, Shandar. Yes. Sige. again, what's in the bag? Sino ba again? Ano ba ito, Dosh? Bag na lang sa atin. Tayo ni Dosh. Yes, Shandar. Ako na siyang na-receive ang message. Actually, ako na siyang gi-announce. Kinabasa dayon siya sa direct. Okay, again, another set of What's in the Bag? Hantod karon si Angelo, wag yapon siya sharer badge. Siya pwede. Ano naman na, mami? Hindi siya pwede, oy. Hmm. Okay, next game. Sa next game na ang dispenser. Okay. Sige, next game. Uy, What's in the May bag? nag-message din sa akin si Yuki. Akong feeling no, mag-price din siya. Asa to? Yuki. Yuki, tara. Message. Asa Kanaday. Yuki. Message. Lingaw kay kunin. Alay! Send me your account number. Ma-transfer ko yung 500 sa price. Ayaw lang sa... Ay, Ala, wala sa mamang. maulaw ko. Lingaw kay kunin. Yay! We have another sponsor! Thank you. Sending Ability. later. Send it later. Pak. Asenda yun wa. Senda yun, oy. Angos ta, oy. Thank you. Dili na ba niya ipasaba? Thank you, madam. Ano na mo sa singan? Pasaba nga Yuki ang Okay, padayon ta. Thank you so much sa mga sponsors na ato mga blessings na naabot karong nga Hindi na. Thank you so much. God bless you. Okay. Okay, next game. Sold agad, Mars. Dili siya sa public. Bitaw, mami. What you kuan, mami? Dako kaayo ang bag, ang sod, mura ra og tudlo. Mao na mong plano. Nga maglibog-libog yun mo. Yes. Okay. So again, next item. What's in the bag? Go. First clue. First clue. Makita siya sa hotels. Unsa nga hotel? Nan siya specific nga hotel?
5-star hotel ra gyud. Ano, sige. 5-star hotel. Again. 5-star. 5-star hotel. Ah, para sa mga models. Okay, game. Ready. Go. Makita sa Yes. 5-star hotel. Atong i-acknowledge si Paula De Luna nga na God bless siya sa mga Sponsor. Si Miss Paula De Luna. Go. Again, the first clue is makita siya sa 5-star hotel. And then si Denlen De La Cruz, God bless po sa inyong lahat. Oh. Day. Good Sheila, day. Ano sa Michelle Dong? Tissue, sigarilyo, cotton buds, toothbrush, cotton buds, sabon, chandelier. Hoy, day, dili mo inana, day. Shower, cotton buds, shampoo, dental floss, wrong. Dili mo inana ang mga answer. Plastic, toothbrush, dili dyan ingon ana. Dili mo ingon ana, ang mga conditioner. Bilong sila. Video kit, soup. Again, Cotton buds. ano sa'y bidet, day? Bideng. Ano siya, day? Kanang pang punta sa Luveng. Wala siya lagi na siya, day. Bidet. Again, bidet. Bideng. Bidet. Card keys, wrong. Sheila, murag jikag naghimog akong page, lahi. Tinidor, shampoo, towel, bidet, blower, Kang John baton, Austin, slipper. sabon nga gimatmat. Toothbrush, card keys, towel, slipper, souvenir, room number, mother, naan ako gitiam, hotel lotion, toothbrush, rag, towel sa Shangri-La, wet towel, shampoo, coke, ano day? Sige lang diya kay paday kay natin mga blessings nga nangabot. Di maga! Thank you! That's another And Judayon. Juday na Gcash. Tubig, disposable towel, tissue, slipper, laundry bag, mineral water, calculator, pillowcase. Ano day? Mimi. Ano mi? Isa pang clue. Isa pang clue. Meme. Yes, Sinulas, habo. Denlen De La Cruz, you have to have the sharer badge para po ma-award natin ang prize if Yes, ever yes. makatagan mo. Card key, shower cap, bed. Diba, Menu. diba, ni Angelo, mag-isapot na ni siya, katod ka nung wag po siya sharer Hala. Kano na lang ang video nga i-share. Shower cup, scented candles. Ayaw imong picture ang i-share. Marisik sa Sheila. Trash can, tab, haplas, laundry, amenities, medicine kit, battery, ref, wrong, battery. aircon, wrong, bottled water, flashlight, wrong. Again, what's in the bag? Mineral water with name sa hotel. The clue, first clue is makita sa 5-star hotel. Flower, doorknob, plancha. Alaoy mo, ato na lang dito sa group chat Sila. nila. Ato ko sa group chat sila. Dapat ako ha? Baturab, chocolate water. Ano today? Lampshade. Liquor. Lowe. Wait. Lampshades. Ano? VIP pass. Mo na lang sa inyong balay. Balay. Wine, lamp tag, stars, juice, padong nako, festive Biya aning badge. blower, coke, cup, bathrobe, hair blower. Hala, uy, wag yun naka-answer. Ganina pa kayo ni siya. Again, wag yun naka-answer. Komot, wrong. Ato sa Sige, butangan og Second clue. second clue. Face towel, carpet, unlan, wrong. Moisten, automatic translated. Carpet. Moisten, oy, kalay shoe. Key. Key, scented oil, Fire. air Hanger. freshener, block card, carpet, card key. Again, ha? key. Ang price sa kanisya karon is still the 200 peso load to any network and Plus the perfume Perfume from We International. Actually, we have only two variants na masculine So we have here the Lacoste thread. and the Clinic Happy. So,
if babae ang mga kadaog or lucky or anyone, Pili lang siya, anak. wala na may laing choices. Any of these two na lang, ha? Okay, plan Plus siya. 200. Pagkaon, glass, chopsticks, glass, welcome food or juice, mini liquor bottle, bell, cortina, credit card, complimentary newspaper, isa pang clue, glass cover, blower, isa pang clue, Day. Sige na, Day. Masculine. Pwede, dili. Ayun lang. Ayaw lang sa Alam masculine. siya ka na. What we do here is go back. Kuan siya kanang Sounds like ano na lang aron mas kuan ha. Ako inon nga. Ayun. Makita siya sa Unitype. na siguro yun ito. Again. Answered ito sa Makita sa unit top. ito sang Envelope, map, stuff, hotel staff toy, wine, CCTV camera, remote control, carpet, red wine, face towel, pair of slippers, hotel goodie bag, carpet, champagne, shower, dumbbell, condom, toothpick, bathrobe, shampoo, axe, doorbell, telephone, doorbell, wrong. kamsa envelope map, CCTV, remote control, carpet, red wine, first towel, paper tumpang. Philip Barroso is watching. Hi Philip, I miss you. Bell. Tissue. Si Lendy Ann Ibanez Omanda, you don't have the share badge po. Shaving cream. Body spray shaver. Nasundan dayon siya. Nasundan dayon siya niya. Oh. Gahanong. Oh. Ito siya i-award diri. We have a winner. Congratulations to Paula De Luna. Congratulations. The correct item inside our bag is Shaver. we have here a shaver. This is a shaver. Nagini siya sa kanang igsod di mo sa hotel. Yatag yun ayon ni siya. Actually, ako iyan ha, si John Austin Manggod, The answer siya. og shaving cream / razor. Yan, Oo. nasundan din Nasundan siya. din siya ni Paula De Luna og shaver. Shaver. So, amo nang explain, amo gi-award kang Paula De Luna kay mas precise man ang kang Paula De Luna. So again, congratulations to Madam Paula De Luna. Yes. So you have won 200 pesos worth of load. Then, ang next ni answer og shaver si Hannah Garcia Abe. So, na naman tayo first nga kuan. Then Emerson, nag-on si Emerson sad. So congratulations. Dili siya makalalis. Nakadaogod si Paula. Madam Paula De Luna. So Madam, you'll have to choose any of this variant. Pero I have to congratulate sa one person ha, na-award ng atong second nga prize. Pero mo congratulate ko ni Angelo Marie Malinaw kay na nasa shaver badge. Imagine ha, nakakuha siya sa share badge na award ang second na Nga item. Padong na human among show. babay na mi, and again we would like to thank our very generous sponsors. Pwede siya na mo guys. Ano pa siya rin siya? Alam, hindi ko naman ang Angelo. Good, Angela. Ay!
Mga siya di. Atay, anong budget? Dapat juga nga mga tayo siya. Thank you po. Karon ba, oy? Asa siya sinawa siya katagaan kay Ah. nag-chat mo sa naglain. Ah. Ano, ito na si Angelo. Ah. Bega, no? Alay, puro ikatuloy. Ala, sumpa na kung bash-bash ninyo, ha? Tagay chance, tagay po ko ng chance lagi, uy. Nyabok ko ng lamaw. Nalingaw ko. Nisunod man ko dahil sa mga kanakalaon. Sunod dahil siya ay Angelo Marie Malina, sharer. Naman Angelo Dan. Manami Dan. Thank you so much for watching. Oh, Again, would like to thank our very generous sponsors. number 1, Roa DTR. Calvin Chua. Ito na eh. Licar and Bites Los Baños. Janet Menezes. Vet Manigos. Juan Herrero. Philip Campos. Ray Tumulak. Sheila Panal Hatrax. Lizelle Olasiman. Dr. Michelle Nogoy. Christine Barbecue. Ramirez Island Hopping and Tours. And International Perfume. Again, we would like to thank naman ni ad nga sponsors karon. si Madam Weng Cinco. And we have nga yun na ato siya itago lang sa pangalan pangalan nga Yuki. Yes. Thank you so much sa inyong mga sponsors. God bless you all. Keep safe, everyone. Have a very good night's sleep. Pero kabaw ko na usa ka tawo nga di katog. Katog. Iya po niya ang lamaw ayang gipalit. Madam Paula De Luna, kindly message your number to us so that we can load your Yes. now Diba? after the show. Ako nga po siyang i-congratulate si Angelo. Uy, kay naka-share badge. Oh, oy. Si John, congratulations. John, congratulations ka, Angelo Marie Malinaw. So good. Hantod karon na pagkahuman sa game, na siya share. Sana, wag yapon kay Batch Die. Angelo. Congratulations sa atin naman for the winning. For winning kay Batch. Thank you sa day, oy. Thank you, hoy. Ay, kapoy katawag yahat. Ay, sige na, ay. Brando. Well, Brando, ano na rin, Again, Mark Anthony Tenchavez, thank you kaayo sa good news. Og ni Sir Calvin Chua. Kay Dahil Calvin. si Junsil na answer pa na oy paper and ball pen. Si Angelo, shit! Again, thank you and good evening, and we are the Hakakeras! Hakakeras! Good evening na tong tanan. Have a great